السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes chers élèves, مرحبا بكم في ma chaîne Astuces Physique Chimie. Toujours dans le cadre des révisions, غنكملوا et عندنا une notion اللي كتبرز les élèves ce qu'on appelle la dilution أو التخفيف. Un exercice يقول لك on dilue une solution 100 fois, 20 fois finalement pour obtenir واحد la solution de concentration C. لقى لي la concentration شحال الفوليوم ديال اللي خصنا نزيدو etc. دونك اللي عنده مشكل في هذا نوسيون ديليسيون تبع لا فيديو وغتلقى ان شاء الله في الاخر غنحيدو المشكل ديال سكون ابل لا ديليسيون. Alors, on dispose d'une solution mère concentrée. واحد لا سوليوشن عندي concentrée وبغينا نديرو لها تخفيف. هاد لا سوليوشن مير je suppose que le volume ديالها هو V initial, زعما le volume initial. L'opération de dilution consiste à ajouter de l'eau distillée. Ce qui fait on ajoute ici de l'eau distillée. Logiquement, كنزيد الماء كتهبط la concentration. كنزيدو الماء on fait la dilution. كنزيدو الماء on abaisse la concentration. Regardez bien, une fois كنزيد هنا كنلقى بلي la solution ديالي خدات واحد le volume, on ajoute de l'eau distillée petit à petit حتى تنوصلو ce qu'on appelle le trait de jauge. Une fois كنوصل لهاد le trait كنحبس et كنفهم بان هاد le volume هذا كامل هو le volume obtenu de la solution finale. D'accord? Donc من هنا حتى لهنا هذا هو le volume final. Parfois ملي تيقولوا لي عندي une fiole jaugée d'outil matériel باش كنخدم ملي تيقولوا لي الفيول jaugée de capacité 100 ml, c'est-à-dire le volume final obtenu هو 100 ml. De capacité 1 litre, le volume final هو 1 litre. D'accord? Regardez bien que il كان هذا هو le volume initial وهذا هو le volume final تيبان ليا que من هنا حتى لهنا هذا هو le volume de l'eau ajoutée. Donc, les relations اللي عندي هنا هو شنو العلاقة ديال les quantités de matière, les concentrations, les volumes et finalement le volume ajouté de l'eau. Le concept c'est la quantité de matière initiale reste la même que celle finale. C'est-à-dire, on a une conservation de la quantité de matière. وكنعرفوا aussi une formule عارفين بلي إلا كانت عندي n I égale à n final, c'est-à-dire que CI fois VI حيت n هي CV est égal à CF VF. هذه هي لا فورمول اللي كنخدموا بها بزاف. Regardez bien, هذا البرودوي ريست فيكس ولكن عندي ان بروبليم هنا هو نفهم شنو وقع الفوليوم على كونسونطراسيون. نرضوا بالنا ملي كنعطيكم ان اكزومبل نفهموا به. هذا الاكزومبل هو ناخذ كاس ديال الحليب نديرو به باغ اكزومبل نديرو فيه طوبه ديال السكر ندوبوها ندوقو داك الكاس كنلقاوه حلو بزاف سيتادير كونسونطري. تري بيان باش نقصوا لا كونسونطراسيون ديالو نزيدو الحليب. ملي تنزيد الحليب كنعاود ندوق تلقى لو بو ما بقاش حلو نقص. هنا شنو الامور اللي دارت؟ اول حاجه زدت الحليب سيتادير قلنا اوغمونتي لو فوليوم زدنا الفوليوم. ملي الحلاوه نقصات سيتادير قلنا ديميني لا كونسونطراسيون. ولكن ديك الطوبه السكر واش بدلناها؟ ملي زدتي الحليب واش تبدلات؟ نو هي لا ميم. Donc la quantité de matière est la même. Le concept de la dilution هو la quantité de matière كتبقى هي la même, la concentration كتهبط, le volume كيكبر. في la chimie, puisqu'on parle de solution aqueuse, toujours on ajoute de l'eau distillée pour diluer les solutions. من هذه la formule, je peux passer à ce qu'on appelle le facteur de dilution. Facteur de dilution. Le facteur de dilution, ce n'est que gamma, il n'est que la concentration initiale à la concentration finale, ou bien le volume final à le volume initial. Et s'il vous plaît, toujours on prend la valeur kbira à la valeur صغيرة. Il est qu'on a la concentration, la concentration de la solution mère, de concentration CI, c'est ce qu'on appelle la concentration de la solution phi. Il y a CF. Mais les volumes, regardez bien, le volume final, c'est qu'on compte le volume initial. Donc, le facteur de dilution, bien le coefficient de dilution, toujours on garde la formule, la valeur kbira
la valeur صغيرة la valeur كبيرة la valeur صغيرة. هذا le nombre parfois كيتعطى dire une phrase يقدر يقول لي on dilue la solution 100 fois c'est-à-dire elle est égale à 100. On dilue la solution 1000 fois c'est-à-dire elle est égale à 1000 ونقدر نجيب la concentration des briques ou bien le volume des briques. Avec هنا واحد la remarque avec toujours عندي واحد الحاجة هذاك le volume final obtenu il n'est que le volume اللي كان في الأول plus le volume اللي زدنا ديال الماء. Alors نقدر من هنا نجبد le volume ديال l'eau إلا طلبوه مني ما غيكون إلا le volume final moins le volume initial. Voilà. Finalement, je répète ce que nous avons. Dilution consiste à diminuer la concentration en ajoutant de l'eau distillée. Face à la dilution, toujours la quantité de matière reste la même, mais concentration diminue, volume augmente. Mais la formule qui est la relation de dilution, C initial V initial est égal à C final V final. Ou maintenant, on a une formule. Par exemple, le facteur de dilution, on a la valeur كبيرة على صغيرة. Ou finalement, le volume final, il est le volume initial plus le volume ajouté de l'eau. Et on peut obtenir ce dernier par cette formule. Il y a V final moins V initial. في la fin de cette vidéo, نتمنى انكم تكونوا تبعتوا معايا وفهمتوا لي زيتاب كاع اللي درنا وما بقاش عندنا مشكل سكون ابيل لا ديليسيون الا لقيناها في ان اكزرسيس او بيان في اون كيستيون. يلا تبارك الله عليكم اي على la prochaine vidéo ان شاء الله.